guys, part 2 na. Natiri. Ganito ka. So, ito na yung aking excited show. Excited do. Oy, gago. Sakit. Sumpah talaga to eh. Tara na! Tara na din! Magdamong tugak. Wait lang. Ayusin natin, Alice. Alice! Okay na. Tara na! Patatas. One. Tignan niya. Lika dito. Usog ka dito. Ito guys. Pakita mo. Hindi makita. Yan. Ito juga. Wait lang. Dalawahin natin. Para mas, crunchy. Iyak ka nga kan? Ito nga. Yung iba kasi guys, dapat makunat. Sarap. Ubus na guys. Ito na lang last. Wala na. Pagagad na. Wait lang guys ha.